Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père est arrivé sur la place assez tôt et salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme vous voyez aujourd'hui, il fait beau sur la ville éternelle, donc beaucoup de fidèles sont venus écouter la parole du pape François. Alors permettez-moi de saluer les sœurs de l'abbaye de Jouarre, où régulièrement je vais passer quelques jours pour retrouver un petit peu de calme. Et comme d'habitude, j'étais super bien accueilli, donc j'en profite pour leur passer un petit bonjour. C'est toujours un vrai bonheur pour moi que d'aller dans cette abbaye quelques jours. Donc, chères sœurs, j'espère vous revoir bientôt. Et encore merci de votre accueil. Je sais que vous nous écoutez aujourd'hui.
Una benedizione. Blocca un attimo. Oggi siamo molti musicali per Ciao. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo,
Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love him, this he has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might understand the gifts bestowed on us by God. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Wir verkündigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não pressentiu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito. Pois o Espírito tudo penetra, até às profundidades de Deus.
Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para podermos conhecer os dons da graça de Deus. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، ما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر، ذلك ما أعده الله للذين يحبونه. فلنا كشفه الله بالروح، لأن الروح يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق الله. ونحن لم ننل روح العالم، بل نلنا الروح الذي أتى من الله، لنعرف ما أنعم الله به علينا من المواهب. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Après avoir examiné la sagesse comme le premier des 7 dons du Saint-Esprit, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le deuxième don, c'est-à-dire l'intellect. Il ne s'agit pas là de l'intelligence humaine, la capacité intellectuelle dont nous pouvons être plus ou moins doués. Il s'agit en revanche d'une grâce que seul l'Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'apparence de la réalité et de chercher les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. L'apôtre Paul, s'adressant à la communauté de Corinthe, décrit bien les effets de ce don. Ce que fait donc ce don de l'intellect en nous. Et saint Paul dit cela: ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit Saint, en a fait la révélation. Cela, bien évidemment, ne signifie pas qu'un chrétien peut tout comprendre et avoir une connaissance pleine des desseins de Dieu. Tout cela reste dans l'attente de se manifester dans toute sa clarté lorsque nous serons face à Dieu et nous serons vraiment une seule chose avec lui. Cependant, comme suggère la parole elle-même, l'intelligence permet de intus legere, c'est-à-dire de lire à l'intérieur, dedans. Et ce don nous fait comprendre les choses,
comme Dieu les avait comprises, comme Dieu les a comprises, avec l'intelligence de Dieu. Parce qu'on peut comprendre une citation avec l'intelligence humaine, ça va, mais comprendre une situation en profondeur, comme Dieu les comprend, c'est l'effet de ce don. Et Jésus a voulu nous envoyer le Saint-Esprit afin que nous ayons ce don, afin que nous tous, nous puissions comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. C'est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à nous tous. C'est le don avec lequel le Saint-Esprit nous introduit donc dans l'intimité avec Dieu et nous rend donc participants du dessein d'amour qu'il a pour nous. Il est évident alors que le don de l'intelligence est étroitement lié à la foi. Lorsque le Saint-Esprit habite en nos cœurs et éclaire nos esprits, nous fait grandir jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et fait. Le Jésus lui-même a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et c'est lui, il vous fera comprendre tout ce que je vous ai appris. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa parole, comprendre l'Évangile, la parole de Dieu. On peut lire l'Évangile, comprendre quelque chose, mais si nous lisons l'Évangile avec ce don du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Et ça, c'est un grand don que nous tous, nous devons demander et demander ensemble. Donne-nous, Seigneur, le don de l'intelligence. Il y a un épisode de l'Évangile de Saint Luc qui exprime clairement la profondeur et la force de ce don. Après avoir assisté à la mort sous la croix et à la sépulture de Jésus, deux de ses disciples déçus et le cœur brisé partent de Jérusalem pour retourner à leur village qui s'appelait Emmaüs. Alors qu'ils marchent, Jésus ressuscité se met à côté d'eux et commence à leur parler, mais leurs yeux, voilés par la tristesse et par le désespoir, ne sont pas en mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais étaient tellement tristes, tellement désespérés qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Lorsque Jésus leur explique les Écritures, afin qu'ils comprennent qu'il, lui, devait souffrir et mourir pour ressusciter par la suite, leurs esprits s'ouvrent et dans leur cœur se rallume l'espérance. Et c'est ça qui fait le Saint-Esprit avec nous. Il nous ouvre l'esprit. Il nous ouvre l'esprit pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses humaines, les situations, toutes les choses. Il est important, le don de l'intelligence pour notre vie chrétienne. Demandons-le au Seigneur de nous donner donc à nous tous ce don pour comprendre, comme lui il comprend, les choses qui arrivent et pour comprendre surtout la parole de Dieu dans l'Évangile. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin
que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, l'intelligence est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la capacité intellectuelle dont chacun est plus ou moins pourvu. Il s'agit d'une grâce qui rend le chrétien capable de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Ce don nous fait comprendre le vrai sens de l'histoire. Le don d'intelligence est intimement lié à la foi. Le Saint-Esprit vient illuminer notre cœur et notre esprit, nous permettant de comprendre de mieux en mieux ce que le Seigneur a dit et a fait, comme don de son amour pour notre salut. À l'image des disciples d'Emmaüs, lorsque le poids de la vie et de nos limites nous oppresse, nos esprits s'ouvrent et nos cœurs se réchauffent à l'espérance en présence du Seigneur. Toute chose reçoit alors une lumière nouvelle et nous parle de Dieu et de son amour. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti dalla Francia e i fedeli del Benin. Come i discepoli di Emmaus, lasciamoci insegnare dallo spirito di intelletto perché possiamo riconoscere negli avvenimenti della nostra vita il disegno di Dio e del suo amore. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les jeunes venus de France et les pèlerins du Bénin. Comme les disciples d'Emmaüs, laissons-nous enseigner par l'esprit d'intelligence pour que nous puissions reconnaître dans les événements de notre vie le dessein de Dieu et de son amour. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the 7 gifts of the Holy Spirit, we now turn to the gift of understanding. Born of our sharing in God's life through faith and baptism, the gift of understanding enables us to see in all things the unfolding of God's eternal plan of love. The Holy Spirit dwells in our hearts and enlightens our minds, guiding us to an ever deeper understanding of Christ's teaching and his saving mission. Like the disciples on the way to Emmaus,
we often fail to recognize the Lord walking at our side and the working of God's grace in our lives and the world around us. Yet thanks to the Spirit's gift of understanding, our eyes are opened and our hearts burn within us as we recognize the risen Lord's presence and view all things in a new light with fresh spiritual insight. How important it is to implore this gift of understanding. Through it, the Holy Spirit dispels the darkness of our minds and hearts, strengthens us in faith, and enables us to savor the richness of God's Word and its promise of salvation. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Norvegia, Filippine, Taiwan, Malesia, Uganda, Sudafrica, Canada e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore risorto. Dio vi benedica tutti. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from England, Ireland, Finland, Norway, the Philippines, Taiwan, Malaysia, Uganda, South Africa, Canada, and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of the risen Lord. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, nach der Weisheit wollen wir heute die zweite Gabe des Heiligen Geistes betrachten, die Einsicht. Diese Gnade, die der Geist eingießt, befähigt den Christen, über das Äußere der Dinge hinauszusehen und die Tiefen der Gedanken Gottes und seines Heilsplans zu ergründen. Dies bedeutet nicht, dass der Christ alles verstehen und die Pläne Gottes vollständig erkennen kann. Aber wie der Name Einsicht selbst sagt, geht es um die Fähigkeit, hineinzusehen, eine innere Sicht zu erlangen. Durch die Gabe der Einsicht führt uns der Heilige Geist in die Vertrautheit mit Gott und lässt uns teilhaben am Plan seiner Liebe. Er erschließt uns den wahren Sinn unseres Lebens und der Geschichte. Die Gabe der Einsicht ist eng verbunden mit dem Glauben. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, lässt er uns Tag für Tag im Verständnis der Worte und Taten des Herrn wachsen. Wie bei den Emos-Jüngern hindern uns die Last des Lebens, die Sorgen des Alltags und die eigene Schwachheit daran, Christus an unserer Seite wahrzunehmen. Der Herr will uns jedoch die Gabe der Einsicht schenken, um ihn zu erkennen und alles in seinem Licht zu sehen. Con affetto saluto i pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca, specialmente i numerosi giovani e in particolare il gruppo di allievi della Katholische Johannesschule di Meppen. Preghiamo lo Spirito Santo affinché con il dono dell'intelletto ci aiuti a comprendere sempre meglio il piano di Dio sulla nostra vita. Il Signore risorto vi doni la speranza e la pace della sua Pasqua.
Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache, vor allem die zahlreichen jungen Menschen und insbesondere die Gruppe der katholischen Johannesschule Meppen. Bitten wir den Heiligen Geist, uns mit der Gabe der Einsicht zu helfen, dass wir Gottes Plan für unser Leben immer besser verstehen. Der auferstandene Herr schenke euch Hoffnung und seinen österlichen Frieden. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. En la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, que se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos, a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis hablo del don de entendimiento. No se trata de una cualidad intelectual natural, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. San Pablo dice que por medio del Espíritu Santo Dios nos revela lo que ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? No es que uno tenga pleno conocimiento de Dios, pero sí que el Espíritu nos va introduciendo en su intimidad, haciéndonos partícipes del designio de amor con el que teje nuestra historia. En perfecta unión con la virtud de la fe, el entendimiento nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor para nuestra salvación. Como Jesús a los discípulos de Emaús, el Espíritu Santo con este don abre nuestros ojos, incapaces por sí solos de reconocerlo, dando de este modo una nueva luz de esperanza a nuestra existencia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Honduras, México, Uruguay, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dejar el Espíritu Santo, rasgar el velo de oscuridad que ciega nuestra mente y nuestro corazón para hacer de nosotros verdaderos creyentes, capaces de gustar cuanto el Señor nos revela en su palabra y de alegrarnos con su designio de amor en nuestras vidas. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que se encontra nas costas do bilhete de entrada. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. A todos os presentes a bênção apostólica é extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças.
Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na lista dos dons do Espírito Santo, o segundo é o entendimento. Este dom torna o cristão capaz de ultrapassar o aspecto externo da realidade para perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Assim, o dom do entendimento está intimamente ligado com a fé. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração e ilumina a nossa inteligência, faz-nos crescer na compreensão daquilo que Jesus disse e realizou. O próprio Jesus nos prometeu que o Espírito Santo havia de nos recordar os seus ensinamentos e guiar-nos para a verdade total. Para sabermos como isto se realiza, vale a pena recordar o que sucedeu com os 2 discípulos a caminho de Emaús. À medida que iam ouvindo Jesus a explicar-lhes nas Escrituras que ele devia sofrer e morrer para depois ressuscitar, a mente deles abriu-se e reacendeu-se a esperança nos seus corações. É precisamente o que o Espírito Santo faz num cristão com o dom do entendimento. Abre uma brecha na obscuridade da nossa inteligência e do nosso coração e faz de nós verdadeiros crentes, capazes de saborearmos tudo aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra e de nos alegrarmos com tudo aquilo que Ele opera na nossa vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare al rancio folclorico de Maceira da Lícia e al gruppo brasiliano di Araraquara. Nel ringraziarvi per la presenza vi incoraggio a proseguire la vostra fede e la testimonianza cristiana nella società. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo per capire il vero senso della storia. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, nomeadamente ao rancho folclórico de Macieira da Lixa e ao grupo brasileiro de Araraquara. Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar o vosso fiel testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para entenderdes o verdadeiro sentido da história. De bom grado, abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد أن تأملنا معاً حول موهبة الحكمة أول مواهب الروح القدس، سأتوقف اليوم عند الموهبة الثانية وهي الفهم. ليست هي الذكاء البشري والقدرة الفكرية التي يمكن أن نتمتع بها أو لا، وإنما
الموهبة التي يدخلنا الروح القدس بواسطتها في علاقة حميمة مع الله، ويجعلنا نشاركه في مخطط الحب الذي ينسجه لنا في لحمة حياتنا والتاريخ، ويساعدنا على فهم المعنى الحقيقي للتاريخ. ترتبط هذه الموهبة ارتباطا وثيقا بالإيمان، فعندما يسكن الروح القدس في قلبنا وينير عقلنا يجعلنا عندها ننمو يوما فيوما في فهم ما قاله الرب وفعله، ويجعلنا نفهم بشكل أفضل كيف أن كل شيء هو عطية محبة الله من أجل خلاصنا. أيها الأصدقاء الأعزاء، كم هي مهمة موهبة الفهم من أجل حياتنا المسيحية. من خلال هذه الموهبة يبدد الروح القدس الظلمة عن عقولنا وقلوبنا، ويجعلنا مؤمنين حقيقيين قادرين على تذوق ما يظهره الرب لنا من خلال كلمته، ونفرح بكل ما يصنعه في حياتنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, con il dono dell'intelletto lo Spirito Santo ci introduce nel mistero trinitario, ci apre la fede e ci permette di viverla ogni giorno in pienezza. Lasciatevi guidare da Lui affinché Egli accenda in voi il fuoco dell'amore e vi renda missionari della carità di Dio. Signore vi benedica. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. خاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من خلال موهبة الفهم يدخلنا الروح القدس في السر الثالوثي، فيفتحنا على الإيمان ويسمح لنا بأن نعيشه بملئه يوما بعد يوم. اسمحوا للروح القدس بأن يقودكم فيشعل فيكم نار المحبة ويجعلكم رسل محبة الله. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy. Po omówieniu mądrości, pierwszego z 7 darów Ducha Świętego, Ojciec Święty zwrócił dzisiaj naszą uwagę na dar rozumu. Nie chodzi tutaj o ludzką inteligencję, zdolności intelektualne, ale o łaskę Bożego Ducha, który pobudza nas do poznania zamysłu Boga, Jego planu zbawienia i zrozumienia prawdziwego sensu dziejów. Głębię i moc tego daru dobrze wyraża wydarzenie opisane w Ewangelii świętego Łukasza. 2 uczniowie Pana Jezusa, świadkowie Jego śmierci na krzyżu i złożenia w grobie, rozczarowani i załamani, wracali do swej wioski Emaus. W drodze dołączył do nich zmartwychwstały Pan i zaczął z nimi rozmawiać. Smutni i zrozpaczeni nie poznali Go. Kiedy zaczął wyjaśniać im Pisma, by rozumieli sens Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, ich umysły otworzyły się, rozpoznali Go, a w sercach na nowo rozpaliła się nadzieja.
Tego właśnie dokonuje w każdym z nas Duch Święty poprzez dar rozumu. My także, zmęczeni ciężarem życia, zabiegani, świadomi naszych ograniczeń, nie jesteśmy w stanie samodzielnie rozpoznać przechodzącego obok nas Chrystusa. Kiedy jednak otworzymy się na działanie Ducha Świętego, wszystko zyskuje nowe światło, wyraźniej mówi nam o Bogu, o Jego miłości, ukazuje sens wydarzeń. Otwórzmy więc serca na moc Ducha Świętego, by pomógł nam zrozumieć wszystko, co Bóg mówi do nas w swoim Słowie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i connazionali di San Giovanni Paolo II. Le Saint-Père qui salue les compatriotes du Saint Jean-Paul II. La testimonianza della sua fede, della speranza e della carità. Le témoignage de sa foi, son espérance reste en nous ces jours-ci particulièrement vive. Son intercession vous soutienne, la vie de chacun d'entre vous, les inquiétudes et les joies de vos proches. Le développement et l'avenir de l'Église en Pologne et de toute votre patrie. De tout cœur, je vous bénis. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie rodaków świętego Jana Pawła II. Bracia i siostry, świadectwo jego wiary, nadziei, miłości i zawierzenia Bożemu miłosierdziu pozostaje w nas w tych dniach niezwykle żywe. Niech jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z was, troski i radości waszych bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej waszej ojczyzny. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana. Chers pèlerins de langue italienne, vous êtes les bienvenus. Je salue les confirmants du diocèse de Policastro avec l'évêque Antonio Di Luca. Les religieuses du Sacre-Cœur, les séminaristes venus de Catane et de Caltagirone, des diacres du collège maronite de Rome,
Je salue aussi les participants au séminaire organisé par l'Université de la Sainte-Croix et les fidèles de Montecchio pour l'anniversaire de fondation de leur paroisse. Que votre visite auprès des tombes des apôtres et des papes, à quelques jours de la canonisation de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, soit une occasion pour approfondir votre appartenance au peuple saint de Dieu. Je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la fête liturgique de Sainte Catherine de Sienne, patronne d'Italie et d'Europe. Chers jeunes, apprenez de Sainte Catherine à vivre avec une conscience droite de ceux qui ne cèdent pas aux compromis humains. Chers malades, inspirez-vous de son exemple de force dans les moments de plus grande douleur. Et vous, chers jeunes mariés, imitez la solidité de la foi de ceux qui ont confiance en Dieu. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.